Right. So this is last year, July 3, 2024. I take down every day my journey, no? Sa akong fasting schedule, walking, running, jogging, running, every day. Tanawa, timbang, inom tubig. So I record like crazy, no? Every day, July, August ni September kay notebook na. Pero mo ni siya kay daghan kay god mo nga ako na lang gi notebook. Pero tan-aw nimo kada oras, no? Kada oras ko nag-record. Sa may tawagan na kanang basta kada oras mo na. Okay, so unsa may implication na I can replicate what I did kanina ko schedule diri. Kung gusto ko mag-fasting, mag-OMAD, IF, etc. So that's also the time nga nag-take og 5 ka buok biomarkers, specific biomarkers akong pag physical check-up pa, no? Physical general check-up. Heart, dugo, cholesterol, prostate glands, liver, fatty liver, sa pana. Sa pa to? Diabetes, pre-diabetes dili sa diabetes. Di sa dingon katong type 2. So weight, walking, sagi kaon ako. Grabe, no? Okay, mara na. So ang advantage ani before man karon wala na lain na pod siya nga stage na akong gihimo. Okay, so that's it.